салом ҳамдиёрони азиз, мо дар муассисаи мактаби Оксфорд ки воқеъ дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ва 8 октябри соли 2021 бевосита бо ширкат ва иштироки сарвари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ ёфтааст. иштирок дорем. созандаи ин муассисаи байналмилалӣ яке аз миллионерони тоҷик Саймурод Давлатов мебошад. бибинед, таваҷҷӯҳи хосаи устод низ ба илм назаррас мебошад. аз ин хотир хостанд ки шуурнокии мо, сатҳи дониши мо тавонад ки дар арсаи байналмилалӣ арзишманд арзёбӣ гардад. аз ин хотир лозим донистанд ки дар шаҳри Хуҷанд муассисаи байналмилалии Оксфорд ки мавзӯи чандин хонанда аст бунёд созад. тамоми чизи дунё нобуд мегардад. фақат ягона чизе ки пойдору ҷовидона мемонад илм аст. беҳуда нагуфтанд аз гаҳвора то ба гур илм омӯз. бародарои азиз, як чи қобили қайд ва зарур ҳаст ки кайҳо аз соли 2021 то кунун соли 2025 зиёда аз 35 нафар хонандагони анҳамин макотиб барои иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ аз фанҳои дақиқ ширкат варзиданд. зиёда аз 20 нафарашон сазовори ҷои якум ва дуюм гардиданд. ва ғайр аз ин баъд аз хатми анҳамин муассиса анҳамин нафарҳое ки дар ин ҷо мебинед ба донишгоҳҳои бонуфузи байналмилалӣ дохил гардида идомаи таҳсил доранд. як чиз қобили қайд аст ки дар ин муассиса зиёда аз 340 нафар хонанда таҳсил месозад ва зиёда аз 55 нафар омӯзгорони сатҳи байналмилалӣ дар ин макотиб дарс мегӯянд. натиҷаҳои назаррас ҳамасола вуҷуд дорад. як чизи дигарро бояд қайд созам. дарсҳо бо ду низом анҷом дода мешаванд, ба забони русӣ ва ба забони англисӣ. тоҷик ҳама ҷову Тоҷикистон як ҷост. боиси дастгирӣ ва ифтихор низ ҳаст ки як фарзанди фарзонаи миллат аз сиёсати пешгирифтаи хирадмандонаи роҳбари давлат бевосита таваҷҷӯҳи хоса дар соҳаи илму маориф дорад. бародарои азиз, як чи барои ман аҷиб аст ки ҳолати ташкили кор, анҷомёбии кор, кадом мутахассисон ҷалб гардиданд, дар ин ҷо аз кадом мамлакатҳои дунё мехонанд ва шароити зиндагиву истиқоматии онҳо чӣ гуна аст, барои ман аҷиб аст. барои ба ин саволҳо мушаххасу назаррас посухи амиқ гирифтан, мо шахсе ки масъули ин муассисаи миёнаи сатҳи байналмилалӣ мебошад, Абдуқайём Расуловро даъват сохтем ки то ки маълумоти мушаххасу пурратар барои мо пешниҳод созанд. шумо мо ба мегуфтем ки дар ин ҷо пеш аз ҳама барои сохтани сохтмони анҳамин муассиса мутахассисон аз куҷо ҷалб гардида буданд? вазифаи шумо дар чӣ буд? кор дар зарфи чанд соат анҷом ёфт? дар ин мактабе ки Оксфорд ном дорад, ин мактаби байналмилалӣ аст. дар ҳамон шабу рӯзҳое ки мо ҳаминро сохтем, зиёда аз 4 бригада буд ки аз 150 нафар иборат буданд ва кор мекарданд. ин кор
وقت معین نداشت، شب و روز در جوش و خروش بود. انا برابری من استاد گفتگی آدم بود از عربستان. ما در مدت 6 ماه همینه ساخته به استفاده بودیم. بهترین سلامت باشید. همون متخصص گفتید از عربستان سعودی، برای چی ایمنه همون را در اینجا جلب ساختید شما؟ برای اون که وای چند تا همین در جهان چند مکتبی که اکسفورد هست همش برابری همون استاد ساخته است. یعنی که متخصصی همین سمت هست. بله همین متخصصی مکتب‌های اکسفوردی همین بین‌المللی است. درست است که ساختن بنا دیگر چی، ساختن مؤسسه دیگر چی، اینها از همدیگر فرقیت کلان دارند. برای چی شما ایمنه محض نام اکسفورد رو قبول کردید؟ نمیشد که یگان مؤسسه دیگر نامگذاری کنید؟ برای اون اکسفورد گذاشتیم که مکتب اکسفورد در جهان نمره 1 است. هدف سرمرو دولت این است که معارف تاجیکستان با یک نظام پیشرفته بدل گردد. یعنی قابل قید و مهم است که ببینید که در هر یک زینه‌پایه نوشته‌جات‌ها وجود دارند، رقم‌گذاری‌ها وجود دارند. اینها بیهوده نیستند. اینها می‌توانند که قدم به قدم مفکوره خواننده را بالا برده برای وسعت بخشیدن سویه دانش آنها پایه‌گذار باشند. آموزش علم دو عیانیت دارد. یکی رو با چشم می‌بینی، دیگری رو با گوش می‌شنوی. کاش زمانی خردسالی هم می‌بود و من در اینجا تحصیل می‌کردم. در ورق کلت‌ها رو نمی‌نوشتم، در دست کلت رو نمی‌نوشتم. نگاه کنید، پسیکولوژی انسانیت همین است که اکثریت چیزها رو در شکل عیانیت قبول می‌سازد. و این زینه‌پایه‌ها رو ببینید با طلبات بین‌المللی کلت‌گذاری کرده شده. اینجا صنفخانه آموزشی رسامی خوانندگان مؤسسه اکسفورد است. ببینید چند قدر الیمنت های نظررس هر یک خواننده میباید بواسطه نظام پولتی روغنی است. کد خودش را میزند، رقم خودش را میدونه، محصولاتش را، سمکش را، چیزهای نظررسش را در اینجا میگذاره. بعد از اون از پس ادامه تحصیل میشود. و یک چیزی که دقت من رو بیشتر به خود جلب نمود همین تخته الکترونی در 3 حالت، یکی توسط مارکر، یکی توسط نظام الکترونیکی رسم و دیگر چیزها توسط ویدیو رولیک با آواز میتوانند نشان دادن و سومی این توسط گذاشتن نظام بوری. در اون میگفتن اگر دست آموزگار سفید نباشد از او ورطه آموزگاری بیرون نمی آید. نگاه کنید همین چیزها به اینابت گرفته شدن که میتوانند که برای رشد سویه دانش ما اساس باشند.